हौ गरुड़ ब्रह्म गरुड़ विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा वाह गरुड़ साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वाह अलंकावती महापुरी पुण्य भूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुभाद्र वाह तया विठागडू महापुण्य राशी वाह नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरा जगद्गुरु सेवालाल महाराज की बोल भवानी जगदंबे मातोश्री महान तपस्वी डॉक्टर रामराव महाराज की दीक्षा गुरु प्रेम सिंह महाराज गुरुवर्य प्रेम सिंह महाराज की बोलो रे भाई सब संतन की तो न तो हक मारू सगुणा मौल रे देश ए बासरे वाली कोरो मांडू चून ज्ञान भर देश बासरे वाली माओ अरजे गोरु रे नमरजी सदारी जड़ी बेटे जेरे घर सोते जेरे जग मग जो चराचर वास करे वाले चैतन्य आदि माया शक्ति बार ब्रह्म जगत गुरु सेवा भाया गोर समाज दिशा दशा बताए वालो डॉक्टर रामराव बापू अन दीक्षा रो छंद लगाए दीक्षा गुरु प्रेम सिंह महाराज हमने ने भजन रूपी गाड़ी लगाए वाल हमारे दादा श्री उमला नायक जी आणि गुरु बंधु प्रेम सिंह महाराज चरण कमले नमन करतानी अंगेरे कार्यक्रम में शुरुआत करेर छे संत के दिने आज साठी केला 28 शेवटचा दिवस गोड वावा आज साठी केला 28 आणि शेवटचा दिवस गोड वावा आजे बापूर शेवटे रोदन छे आज 12वी सवारे 13वी आजन सवाराजी आंगणेर मुनी आंगे बापूरो कार्य सजगो छे પછી પરમેદને દીએ બાપુન કોઈ હારદે લાયવાળ છે ની અને બાપુ ઓટો ભરન આયવાળો છે ની આયવાળો છે વાહ મારે નાય કેરી માડી અબ સુની રે ગે એ આગરે માં બાપુજી જાય ની એ બળાય માં બાપુજી જાય ની मारे नाय गेरी माड़ी अब सुनी रेगी वाजनी वा हे मळाए बोली बारादन वेगे बाप चले गो छोड़ना बाबा
वेगे बाप चले गो छोड़ना अब आए नी बिया होटो भरना अब आए नी बिया बाबा। अब आए नी बिया होटो भरना ओरी मनेरी आशा मने मरेगी अगरे में बाबू रिसाए नी ये आए में बाबू रिसाए नी ए बाराधन वेगे बाप चले गो छोड़ना ए बाराधन वेगे बाप चले गो छोड़ना अब आए नी बिया होटो भरना अब आए नी बिया होटो भरना अब आए नी बिया होटो भरना मारे बाबेरी आशा मने मरेगे मरे मरेगे अगरे में बाबू रिसाए नी वाह जोड़ी वाह आए में बाबू रिसाए नी हो ए विषय बद्दल गुगलावत वाह गणेश ये बापूर जमाई रेवाळ ताटीगुडा उंदेरे सामती 101 रुपया देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद वाह हाँ हमारे बुपाश्री वाह। जादव गुलाब नायक रेवाळ ढाबा के उंदेरे सामती 51 रुपया देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद चलो विषय शुरुआत वाह। अरे संत के सूरत से किरत बड़ी बिन पंख उड़ जाए शबाई ये सूरत सरी जाए परंतु किरत कभी ना जाए वाह हाँ राठोड वसंतराव ये बापूरो मोठो बेटा उंदेरे सामती हमने 51 रुपया देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद चलो विषय शुरुआत गणेश उप सरपंच रेवाड़ ढाबा के ये हमारे बापू सामती हमने ने एक दिसे 1 रुपया देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद चलो विषय शुरुआत उंदेरे साथों साथ चव्हाण मुनसिंग रेवाड़ तुमल पाड़े हमारे दादाश्री सामती हमने ने 21 रुपया देणगी आहे धन्यवाद धन्यवाद चलो विषय शुरुआत मामा ज्यादा बन गया तो लिस्ट लग लो अब ये बापूर माड़ी हवेली सुनी रहेगी रे और मनेर माई जे काही आशावे थी वाह और मनेर माई जे काही आशावे थी वाह वो आशा आज भराई कोनी वाह वाह अरे काही ना सोचोविये हवा ई घर पाडू माडी बांधू हवा अरे ई मांडवा पाडू मोठो बांधू वाह अरे नानक्यासो परिवारे मोठो करू काही सोचोविये हवा पण विश्वास एकदम तुटे वाळो छे वाह। आज बापूर आशा मनेर बात मनेम रेगी वाह। अन बापून समेळी वटा लेगी वटा जे ए बेटी रोव बेटा रोव रोव गना गोत ए बेटी रोव बेटा रोव रोव गन गोत कनाव कन दे कना दीपोत दादा चले गोटो भर आए नी ए आंगणे में बेटे देख बापेर गना गोत दारो धार रोव देख बापुर गन गोत कथा चले गो दादा देख नाती पोत दादा चले गो तो अब आए नी आज देखो रांगणेर माई गणगोत कतरा बेटे छे वाह। पण ये बापुर मूर्ति दिकारी कोनी रे हवा। अन दिकाय बी वाळ छे नी दिकाय बी वाळ जादो प्रभु रेवाड़ा हसनापुरे बापू सामती 21 रुपया देणगी आहे धन्यवाद वाह हा राठोड रघुनाथ
गुलाब नायक तंडा ये हमारे मासा श्री थामते हमने 21 रुपया दिन किया धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय शुरुआत वाह तो संत के दिने नाशिवंत दहे जाणार सकाळ हा वीस खातो सावधान आयुष्य खातो काळ सावधान वाह वाह પછી એ શરીરે કાળ ખાય વાળો છે છરે ભૈયા. અને ધન ખુબીરો રો રેવાળો છે વાહ. બસ તાર માર કાઈ છે હવે. કાઈ છે ની બાપ એકલો આયો એકલો ચલે ગો એકલો જ ચલે ગો પછી કુણ છે વેસેન ગો છે જાય ની ચીટી હોત જાય ની સંદેશ એ જાય ની ચીટી હોત જાય ની સંદેશ બાપ ચલે ગો વાસો દેશ બાપ ચલે ગો વાસો દેશ બાપ ચલે ગો વાસો દેશ બાપ ચલે ગોટો દિશાએ ની આગળ બાપુજી જાય વાહ વાહ એ બળાએ બાપુજી જાય એ જાય ને ચીટી હોત જાય ની સંદેશ જાય ને ચીટી હોત જાય ની સંદેશ બાપુ ચલે ગો વાસો દેશ બાબુ ચલે ગો વાસો દેશ બાબુ ચલે ગો વાસો દેશ બાપ ચલે ગો કે ની દિશાએ ની આગળ બાપુજી જાય વાહ 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 એ બળાએ બાપુજી જાય ઓ ગઠાણી વિશે બદલ राठौड़ रमेश रेवाड़ खांडो ये बापू सामती हमने 51 रुपया दिन के धन्यवाद ये हमारे रामा मोड़ बाप रेवाड़ नरसापुर तंडाउंदेर सामती 51 रुपया दिन के धन्यवाद राठौड़ मोहन ये हमारे मोड़ बाप श्री रेवाड़ चिमनगुड़ी तंडाउंदेर सामती 101 रुपया दिन के धन्यवाद धन्यवाद चलिए विषय शुरुआत आज देख बाप देशेन चलेगो देशेन चलेगो वाह कुण से देशेन गोच मामा आसे देसेन चले गो रे भैया न फोन लागे न वो रो पतो लागे जे देसेन चले गो काई लागे नहीं जद बाप चलेगो चले गो एकांदन रिसातानी जर बेटी घर चलेगो चले गो वो तो नानक्या बेटा मोटो बेटा हजार वणा बोन फोन लगाते थे फोन लगातानी बला लेते वाह अन रिसातानी के दी गामेन सेगा सणे घर चलेगो चले गो तो ई आड़ी घरेम कोनी सोयवाल रकळ कळेती मोटे छोरान का नानक्या छोरान का केन फोन लगाय वाला आज हमार गमा मोटियाड़ी आनु बेसेवाळती काय रे कोणी अन बेया? हेज मार मोडबा पेन कोई स्टेशनर माय कुण ना केव हवा तो एक टांडेर नायक कारभारी जतानी ओन छोड़ा लाते हवा पण आसे देशेन चलेगो तो चिठी जायनी संदेश जायनी वाह. वसे देशेन बाप चलेगो वसे देशेन बाप चले गो આ બોટો ફરન આય વાળો છે ની આય વાળો चेनी પછી જત્રાદન બચન રીતો જના કાઈ કો બેઠા માર બોડી માર ઘરદાર માર आओ આહા, એ બેઠા માર બોડી માર ઘરદાર માર કેરે ભરોસે પવે તો આધાર કેરે केरे भरोसे भवे वाह, दो वाह. आधार केरे भरोसे भवे दो आधार આબ કરે રિશાન દિશાએની अगड़े बाबा बोली जाएनी વાજડી आए बाबा बोली जाएनी એ બેઠા માર બોડી માર ઘરદાર માર बाबा એ બેઠા માર બોડી માર ઘરદાર માર બોલે. તેરે ભરોસે પવે તો આધાર केरे भरोसे भवे दो आधार केरे भरोसे भवे दो आधार अब ઘરે રિશાન હોટો આયેની આરેની अगड़े बाबा बोली जाएनी આવા ए बड़ाए बाबा बोली जाएनी ઓ તાણી એ વિશે બદલ રાઠોડ ધનરાજ રેવાળ તાટીગુડા वाह ए बापू सामते 51 रुपया देने गए धन्यवाद धन्यवाद वाह. चलो विशेष शुरुआत वाह. अरे आप बाप चले गो हवा
जत्रा तन भजन वे तो आशा कीधो કીધો ભૈયા बेटा मार बोड़ी मार गरदार मार માર खेतवाड़ी मार गावड़ी बळद जोड़ी मार માર કુકડી માર પિલ્લા મારો ઈંડા માર अरे कई केन सासो कोनी કોની રે ભૈયા से मारो को વાહ पण एक धन सेन छोड़न चले गो छोड़न ચલે ગો आया वैसा जाएगा વાહ आया वैसा जाएगा સવાય राजा रंग फकीर વાહ कितने सियासन चढ़ बैठे वाह। कितने पहने जंजीर વાહ 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 करताणी ये विषय बदल जादव रमेश ये हमारे फूफा श्री रेवाड़ चिमनगुड़ी इंदेरे सामती हमने ने 1 से 1 रुपया देन किया धन्यवाद धन्यवाद राठौड़ आंबू ये हमारे मोटबाप श्री सामती हमने ने 21 रुपया देन किया धन्यवाद धन्यवाद करताणी जादव गजेंद्र मामा ये हमारे मामा श्री सामती हमने ने 51 रुपया देन किया धन्यवाद धन्यवाद चले विषय शुरुआत વાહ अरे आज बाप चले गो ચલે ગો રે ભૈયા ઓટો આયવાળ છેની છેની. અને બાપ જ કોની સંત के आया वैसा जाएगा राजा रंग फकीर વાહ कितने सियासन चढ़ बैठे સબાય कितने पहने जंजीर વાહ अरे कवडाई मोठो राजा रे त कवडाई लकोपति रे त करोड़पति रे त હવે जलमणु सरळ છે છ પણ મરણું આડન છે વાહ आज जलमणु मोटेથી નાનક્યાન છે છ પણ મરણું આનું છે ની વાહ अरे जना काळेर माई वेळ बळजारी છે હવે जना मन क्या चले जारो છે चले जे करताणी साधु संत काई के कुण काई ले गो जया दे धीरे कोई जोड़ाए नी तो नमो दे धीरे कुण काई ले गो जया दे धीरे દોરા દોરા એની કોઈ ગોતે ધીરે ए कुण काई ले गो जया दे धीरे कोई દોરા એની દોરા મોદે ધીરે कुण काई ले गो जया दे धीरे દોરા એની દોરા મોદે ધીરે ओ कुण काई ले गो जया दे धीरे કોઈ છોડાય એની તો ન મોતેથી तम काई ले जाए वाली छो હવે तब का पीयूसी घर में ले आई गई કોની છ સોબત ચપણ જરા થમંદા કેરી कोई काई कोनी ले गई आड़ी तब काई ले जाए वाली छो हमने छनी रे ये चरात्रे वसे वाली ये चराचरे वसे वाली ये छ छ विचू काटाम धसे वाली भी ये ज विचू काटाम दसे वाली छे छ ज्यादा कमती वेगो को तो झोरा भरन धासे वाली भी ये छ एवढी री छे छ जादव आनंदराव रेवाड़ ढाबा के हमारे फूफा श्री सामते हमने 21 रुपया दिन के धन्यवाद धन्यवाद चलो विषय शुरुआत वाह तो हानो किस्तो तो रेती है कहां जेत भलाई डबे मारा देन छोड़ देन धास जाऊं मैं अरे घरे घरे माई वाच करे वाली वो छे ये छ रे भैया अन घरे घरे राछो बला देखे वाली वो छे ये छ नाने ती मोटो पैदा करता नहीं दूध आड़ो लेन पराय वाली भी वो छ अन ये तेरी मन कुदिकारी कु હવે आचे कार्या मावजना पीयूसी घर गोके वाली दिकारी जबा હા મન રમેશ જના આનું એવડી બી ગેતે બાથરૂમ में માવડાવડા ભાટા પડે સાસસરેન ઘસે तो ये तेदी અતરા ये सेवा वचे હા ખૂબ સેવા ચાલુ છે ये सेवा खूब वचे વાત છે बनतो लागरो सेवा वेरी कोनी जेरकाड़ी एकी कोनी दिकारे હા ઓરલી એક જ વડારી પરબાતી ઉઠ મલી દો ખો અંધી બળ છોડન ખેતેન જો हाँ उन्हें और कामत छे वो વાહ और कामत छे करनु लागत छे अरे जतरा काम करे छे मन क्या વાહ उतरा टाइगर रचे રચ અને આ પેનાર લોકોન देखो वो बचे 80 साल હવે वो बचे 100 साल વાહ અને આબેર 60 भी जारे कोनी 40 एर वरस चले जा रे વાહ અને आप खूब काई 13वीं वेरी वे तो 50 एर माईज वेरी હવે ऊपर जारे कोनी एकी डोकरी दिकारी कोनी एकी डोकरा दिकारे कोनी વાહ एक तो लकड़ी टेकन चाले वाला दिखाओ कोई दिखारे कोनी વાહ अरे जमानो नकली वेगो नकली 50 वेरो छे कुण काई ले गो जया दे धीरे कोई છોડાય ની દોરા મોદે ધીરે कुण काई ले गो जया दे धीरे છોડાય ની દોરા મોદે ધીરે ए आयो तो एकलो एकले न जानो एकले न जानो આહો ए
ચારદન જગે માઈ પામણો રેણો જ્ઞાની પામણો રેણો એ બોલ 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 બાપા પુણ્ય વચ તમારે હાથે ધીરે કોઈ જોડાય ની દોર મોદે ધીરા ગુણ ગાઈ લે ગો જય હાથે ધીરે કોઈ જોડાય ની દોર મોદે ધીરા એ આયો તો એકલે ન જાણો જ્ઞાની એકલે ન જાણો એ છોરા હા હા ચારદન જગે માઈ પામણો રેણો જ્ઞાની પામણો રેણો એ બોલ 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 બાપા પુણ્ય વચ તમારે હાથે ધીરે કોઈ કોઈ જોડાય ની દોર મોદે ધીરા ગુણ ગાઈ લે ગો જય ભૂમિ ધીરો કોઈ જોડાય ની દોર મોદે ધીરા ઓ કરતાણી એ વિશે બદલ સહીજ કોઈ કાઈ લે જાય વાળ છે ની કરताणी पवार वसंतराव धाबा के इंदिरे साहब 51 रुपया जादव नारायण हमारे नाना श्री सामती हमने 101 रुपया देणगी आई हनोज 51 रुपया देणगी आई वसंतराव बाबा सामती आणि 101 रुपया देणगी आई नारायण नाना सामती धन्यवाद धन्यवाद चले विशेष शुरुआत वाह. પછી કોઈ કાઈ કોની લેગે આયો છી એકલો એકલે ન જાણો જાણો ચાર રહ્યા. તન જગેર માઈ પામણો તો ન રેણો વાહ પછી કેર કોણ છે હવે ઓન એકનાથ મહારાજ કો કો. નહીં રે વાહ નહીં ગુના છે કોની વાહ નહીં માએ નહીં બાપ કોન ગુના છે સગે સોય રે मेल्यावरती मानसा तुटतील धागे दोरे नाही रे नाही गुणाचे कोणी વાહ केर कोण छे હવે आज घरे माई 3 बेटा दी बेटी रो परिवार છે રે ભૈયા छोड़तानी बापा आज चले गो ચલે ગો आज चले गो रे હવે. ओरलार कोई कोनी गे कोई कोनी पचाए जीवने में काई करनो पचाए छा जीवने रे माई હવે काई करेर छो વાહ. घणो बागेरो जलमा माळो ज्ञानी जलमा माळो આવો ए जवानी रे माई तो न काई कोनी काळो रे काई कोनी काळो એ બોલ રે બોલ पापा पुण्य वाचता रे हाते धीरे કોઈ જોડાય ની દોર મોદે ધીરા गुण गाईले गो जय हाते धीरो જોડાય ની દોર મોદે ધીરા ए गणे बागेरो जलमा माळो भिया जलमा माळो આવો ए जवानी माये तो न गाई कोणी काळो वेडो गाई कोणी काळो એ છોરા बापा पुण्य वाचसे रे हाते धीरे કોઈ જોડાય ની દોર મોદે ધીરા गुण गाईले गो जय हाते धीरो જોડાય ની દોર મોદે ધીરા ઓહો ઘણો ભાગ્યરો તો ન જન્મ મળો વાહ પછી જવાની રે માઈ વેડો તો ન કાઈ કો નીકળો પછી વેળ ગમાતી રેચા અને પછી લાડતી જુર રેચા હવે લાડતી પસ્તા રે ચા આપકા ये तारलार बेटी जे कोण काही सामका माता बने वाली छे બણે છે आवेडी बेटे जे कोण काही सेवा भाया जेता भाया बने वाळ छे બણ ગે છો वो बन गए ये भी बन गई હવે અને આપ જો काही सामका माता बने वाळवी है વીએ અને આપ काही आंबा बने वाळवी है रंबा बने वाळवी है सरस्वती बने वाळवी है વાહ वो कधी बिसरेम सुतीच को बापडी કોની સુતી સેજાન બેટી છે સિરલેરેમ ગુંગ છે બાપુ वो सिरियल एम गुंग से હવે સિરિયલ ઘણો ઘોળવે ગો કરીરો જમાનો બદલ ગો જમાનો છે अरे विशेष रे बोले तो सार राते रो भजन छे छ पण लार आजेर भी देखणो नहीं હવે
अब आबाला ज्ञानेश्वर महाराज बोलो बोल और भैया कलियुग रे माया असो संत आयो हवा महान तपस्वी डॉक्टर रामराव बापू वाह ઓથી મોટો સંત ગોર સમાજેર કોઈ છે નહીં કોઈ છે चेरी આસો સંત તમને ને हमने ना अब कधी भी भरिया कधी भी देखिया हवा કવડાઈ મોટો જન્મ હોટો લિયા આ સંત મળે વાળો છે નહીં મળે વાળો चेरी કરતાણી સાધુ સંતોને હાક મારે છે લીંબુ અંગારા દિનો વજીરા ક લીંબુ અંગારા દિનો વજીરા કરે રામ રાયા ખાધે જેરો દુરાવે ગોદો કરે રામ રાયા ખાધે જેરો લીંબુ અંગારા દિનો વજીરા ક લીંબુ અંગારા દિનો વજીરા કરે રામ રાયા खादे देव दूर वेग वाह, वाह, वाह। राम राया खादे देव दूर वेग दुख ए पुतळा पर सुगर जल में नयायो अरे पुतळा पर सुगर जल में नयायो गोर माटी न बापू दूर अवतायो बतायो गोर माटी रे बाबू दूर बतायो बतायो गोर माटी रे बाबू दूर बतायो लाखो संते मवे तो तू एक लाखो संते मवे तो बापू एक रे राम राया खादे जेरो दूर वेग दुख रे राम राया वाह 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 दूर वेग दुख अरे पुतळा पर सुगर जल में नयायो अरे पुतळा पर सुगर जल में नयायो गोर समाज न वाट बतायो बतायो गोर समाज रे वाट बतायो बतायो गोर समाज रे वाट बतायो लाखो संते मवे तो तू एक लाखो संते मवे तो तू एक रे राम राया खादे जेरो तुरा वे गोदो करे वाह, वाह, वाह। खादे देव दूर वेग दुख लिंबू अंगारा दिनो वजीरा क लिंबू अंगारा दिनो वजीरा क रे राम राया खादे जेरो तुरा वे वेग गोदो दुख रे वाह, वाह, वाह। खादे देव दूर वेग दुख हो 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 लिंबू अंगारा दिनो वजीरा क रे राम राया खादे देरो दूर वेग दुख जे काही बापू दिनो जो कोण लिंबू अंगारा खाल दे हवा ओर दरबारे में जथाणी ओर औषध खाल दे वाह અને કવડી મોટ બીમારી રે તો નષ્ટ વેજાવ નષ્ટ वेदारे આવડી તાકાત ઓર લીંબુ અંગારામ વેધી લીંબુ અંગારાર માઈ वेदी પછી સત્કાર્યા ગડા તાણી કાઈ કીધો वाह ગામો ગામ પર તાણી દેવળ બંધાયો અરે ગામો ગામ પર તાણી દેવળ બંધાયો આઈ ભાયારો બાપુ ભોગ લગાયો लगायो વાહ 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 बायारो बाबू भोग लगायो लगायो आई बायारो बाबू भोग लगायो गोर समाज वाट तारी देख गोर समाज वाट तारी देख रे राम राया खादे देरो दूर वेग वाह, वाह, वाह। रे राम राया वाह, वाह, खादे वाह। देरो दूर वेग दुख अरे गामो गाम पर ताणी देवळ बंधायो ए बाबा बापू गामो गाम पर ताणी देवळ बंधायो आई भायारो बापू भोग लगायो लगायो आई बायारो बाबू भोग लगायो लगायो आई बायारो बाबू भोग लगायो गोर समाज वाट तारी देख गोर समाज वाट तारी देख रे राम राया वाह वाह दूर वेग दुख रे राम राया खादे देरो दूर वेग दुख लिंबू अंगारा दिनो वजीरा क लिंबू अंगारा दिनो वजीरा क रे राम राया खादे देरो दूर वेग वाह, वाह, वाह। राम
ગામો ગામ ફરતાણી દેવળ બંધાયો અને જે બી ગોરમાટીર ગામે દેવળ નહીં વીએ હવે આઈ ભાયાર ઝંડા રચ રચર ભૈયા ઝંડા ગોરમાટીર ગામ વલકાણી આય સારું વાહ આઈ ભાયાર ઝંડા ધી રચ હા જે ટાંડેર માં આય ભાયાર ધી ઝંડા ઝુલત છે હવે ઓન આપો આપ ગોરમાટીર તાંડો કી જાઓ ગોરમાટીર તાંડો કે તો આસો સંત પુના મળેવાળો છે ની મળેવાળો કનાઈ સબ તારે સમાજે માં એ કનાઈ સ બાપુ તારે સમાજે માં હરદાઈ જી બાપુ પગે પગે માં અરે કામ કીધો બાપુ જગેર માયા આજે કામ કીધો બાપુ દુનિયા રે માઈ હરદાઈ જી બાપુ પગે પગે માં પગે માં પોવા રામ ગાદી ઢાલ દેખ પોવા રામ ગાદી વાટ દેખ રે રામ રાયા વાહ 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 લીંબુ અંગારા દિનો વજીરા ક લીંબુ અંગારા દિનો વજીરા ક રે રામ રાયા ખાધે જરૂર વાહ 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 હો એ વિષય બદલ ખરો ખાસ સંત રામરાવ બાપુ એ વિષય બદલ માળોદ ભીમરાવ એ બાપુરો मोठो जमाई रेवाड़ ताटीगुड़ा इंदिरे सामते 101 रुपया देणगी धन्यवाद धन्यवाद अब टाइमेरो बंधन से सज्जनो आसो संत पुना मळेवाळो छे नी आसे संत के कोई मानगे कोई न माने तणी टाइमेरो बंधन छे काई शब्द रा शब्द बोलोव्यो मत तमारो त मार जो आस अपेक्षा बाळक तणी मार कार्यक्रम में मत थामो जो आजो आजो भाया पोवरा दे आजो देवानो समाज वाट धारी दे करे सेवा बाया तारे ना मेरो वजाद बाजो रे शब्द शब्द काही वेगेवीए तो मग तमारो त मार जो असा पेक्षा बाळक तणी मार कार्यक्रम नादत थांबू जय सेवालाल जय रामराव बापू.